Pag sabi ko nag-interview, reaction niya, agoy. Halika dito. Okay, matanong. What's your name, Migo? James Reid. Jim... Ay! Abi na ko si Daniel Padillan eh. James Reid. James what na Reid. Alida rin, James Reid. Single ka or taken? Single na di ba ka? Wala na mo ni Nadine? Nagbalik mi. Ay, nagbalik mo. Pila naman mo katuig? Mag-eat na mi, mag-eat. Mag-eat na daw sila, tapos mag-uman, mag-run. Mag-eat and mag-run. Thank you, James Reid. Pero bitaw, sir, may girlfriend ka? I'm sorry. Ay, asa man siya ron? Nasa Hong Kong. Kung makasorry siya sa ako, wala mo kuning I love you ni mo. Ano ko may girlfriend ka, sabi niya sa akin, oo sorry. Talaga lang ha. Nasa Hong Kong imong girlfriend. Ilang years na kayo? 8 gani. 8, John? Abi mo na kong joke lang. Kanusa mo magbulag? Char lang. Thank you, James Reid. James Reid yun. Hi, sir. Uy, mayayaman yung mga itsura. Hello. What's your name? Maki. Nagkaon na ka, sir. Wala pa man ta nagkaon na rin, sir. Nagluyaman lagi ta, sir. Are you okay? Yes, ma'am. Baby boy, lagi kay kag face, sir. Shy type. Sabi niya, shy time. Nagkaon na ka, sir. Single, taken, complicated, iniwan sa ere, naiwan sa ere, manuloko, niloko. Anong status mo? Taken. Sir, palihog kog medics, be. Murag wa pa man taon ni nakaigibati, sir. Kabalo ko, lisod ang kinabuhi, pero laban lang, ha? Sige. Taken. Nasaan si girlfriend? Jensen. Nasa Jensen. Isang tanong, isang sagot talaga ito, no? Sige. Sige, okay na to. Okay na. Doon ka na. Tabihan mo si James Reid. Ang gwapo pa naman ni James Reid, ito ka. Gusto namin, alam mo, ito talaga yung mga gwapo talaga na talagang lilingunin mo, no? Pag dumaan ka, pakita mo yung dimple. Rumampa ka nga isa lang. 1, 2, 3, rumba! To my eyes, running my pain with his fingers. Go, James Reid! Singing my life. Harap sa kanila! Killing me soft. Chusero ka, balik doon. Okay, next. Hi, sir! Basa bungoton? Guwapo. Sige. Para mahuman ang istorya. Basa bungoton, guwapo. Halika, sir. Pangalan? Bon. Von. Von or Bon? Von. Von. Single taken? Taken. Taken! Congratulations. Ilang years na po? 7. 7? Mo na iya. 7? 7 naman, goro. Mo na inyong mga lalaki. Pero bito no yung mga lalaki kasi hindi sila masyadong particular sa mga ganun eh. Tayong mga babae lang, di ba? Wala ka kahinumdum sa itong anniversary. Wala ko mo gihigog mo. Anak ba din ang mga babae? Ka-relate ka, Mars, no? Ayaw na tadiha. Okay, sir. Ayan, congrats ng 8 years ng taken si sir. Sige po, move na doon. Okay, next. Uy, sir, may gabiin mo, sir. Trabaho lang niya. Sir, trabaho lang siya din, sir, ha? Ayaw, biya mi unsa, sir. Pangalan po? J. J. Pure Filipino ka ba? Half. Half? Half girl, half... Unsa? Ay, half girl. Ay, sorry. Unsa half girl? Half Filipino. Sorry, half girl yung sinabi ko. I mean, half Filipino and... German Shepherd. Ay, half Filipino and half German Shepherd. Sige na, tumahol ka nga. Paano ang tahol ng German Shepherd na in love? Tahol in love, ha? Sige. Ayaw na ta. German Shepherd, aya. Sige. Tahol! Meow. Okay, paano naman yung yung tahol ng takot? Merisi, pag German Shepherd pa. Sir, single ka, taken? Taken. Taken po. Congratulations. Grabe, basta mga gwapo, taken. Dyan, number 1 is James Reid. Okay, ilang years na kayo, sir? Na. Ilang years na? Nakalimot na? Nasaan si girlfriend? Nakalimot mo kag-asa? Uy, unsa man eh. Ala! Na ako'y nakita. Unsa man na. Pimples sa imong mata. Dili na pimples. Hala!
Halika na dito. Okay, sige na. Okay, dito na tayo. Balik na tayo dito, please. Lahat sila may mga girlfriend ha, pero this is just for fun. Paki-blindfold lahat ng lalaki. Paki-blindfold lang. Don't worry, kaming bahala sa inyo. I-blindfold natin lalo na si James. Si James Reid, lahat ng mukha takpan. Masyado kasing gwapo eh. O, takpan na yan, takpan na yan. O, tumbay na to. Dito tayo, James Reid. James Reid, bagay kayo ng coordinator ko. Wait lang. Bagay sila, no? Ang cute nilang tingnan. James Reid, this is Nadine. Hug mo naman. Eh kaya nga di ako sumurrender. Ano man ang sinasabi mo. Sige. Blindfold na natin, please. Okay, si Sir Dan. And of course, ayan, ito pang isa. Gang, pag ginhawa po na, gang. Ha? Okay, ganito ha. Sige, wait lang. Blindfold na muna natin. Dapat kasi couples game tayo, pero medyo may pagka-SPG kasi iyon. And since walang masyadong couple dito, proceed na lang tayo sa single game. Okay, sige, naka-blindfold na ba? Halika dito, James Reid. Dali, James Wapner Reid. O, dito ka, standby lang. And si Sir... Okay, Sir Von, come here. Okay, isa pa, si German Shepherd. Dali, dali. German Shepherd, mangjud ka ha. Dali! At yung isa, si Sir... Maki. Halika, Sir Mac. Sige, sunod lang. Alright, pina-forward ko lang sila. Ganito ang mangyayari. Kung ayaw nyong maging next groom or ayaw nyong makapartner si Lovely, kailangan magpakitang gilas kayo sa sayaw. Ang dili mo sayaw, dili makalingkod, and possible na yun ang ating magiging lucky gentleman tonight. Are you guys ready? Ready! DJ Zach, play the music. DJ Aya. Sayaw! Go, go, go! Sayaw! Sayaw! Back, 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 back! Sayaw! Back, 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 back! Bonnet, bonnet, bonnet! One more time! Sayaw! Naku, wala pang nakakaupo! Sayaw! Gilig! Kulang ng energy! Ay, kulang pa. Isa pa. Big boy! Pocket gentleman! Sinang sayaw! Back! Sige mo! Pero pag... Sayaw! Grabe, yeah, boy! Hala, kulang sa energy! Go, sir! Sayaw! Ay, galing. Palakpakan naman natin sila. Sir! Actually, sir, ikaw na ba sayaw? Ay, kakadali dali. Saan magsayaw, be? Ay, wait lang. Okay, sir, congratulations. Ikaw po ang ating lucky guy tonight. Okay lang? Apat man, me. Okay lang na. Okay lang? Okay lang. Sige po, tabihan mo si Lovely. Halika muna dito, ma'am. Okay, doon ka. Si sir, halika, sir.